କରିବି ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ପାଗଳ ପାଗଳ ମୋବାଇଲ ବି ନା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରି ଗଲୁ ଦଶହରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ। ବିମଲ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆସିଲୁ। ସିପୁ ରେଡି, ଝିଅ ରେଡି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆସୁଛି। ତୁ ଆସୁନୁ ପିନ୍ଧିକି ନାଚିବୁ। ତୁ ଯାଉନୁ। ବିମଲ କଣ ଆଣୁଛୁ? ତାର ପେପର ବାନ୍ତି ହବ ବୋଲି ତାର ଚିନ୍ତା ପଡିଛି। କେତେ ବୁମର ସେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବସ୍ ସାରା ଖାଇ ଖାଇକା ଯିବେ। ନ ହବାର ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମେଡିସିନ ଏଟା ଭାଉଜ ତମେ ବି ପଳେଇ ଆସିଲ ପୁଅକୁ ବାଟି ଦବା ପାଇଁ। ତା ବ୍ଲୁଟୁଥ ମିଳିଗଲା ନା। ହଁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହଉଥିଲା ତମେ କହିଲ। ସିପୁ କଣ ଆଣିକି ଖାଇଲ? ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ବସ୍ ଆସିଗଲା, ଏବେ ବସ୍ରେ ବସିବୁ। ଏବେ ଆମେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। କି ଭିଡ଼, ବାପରେ ବାପ ଭିଡ଼। ଡେକୋରେସନ ଏବେ ପଳାଶୁଣୀରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ଏଇଟା ପଳାଶୁଣୀ ମେଢ଼। ଆମେ ପଳାଶୁଣୀରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବିମଲ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫାଇନାଲି ନାନୀ ଘରେ। ବାଏ। ସେ ବୁଗୁକୁ ଦେଖିଦେଲା। ବୁଗୁକୁ ଦେଖିଦେଲା। ମାନେ खुशी है कहे टेबल भीतर पसिला डेई डेई का ओन्नै दला आगे ओन्नै की ता डेला एते दिने का पाइची माने से आ छाड़ियो। मम्मी आसु आसु चा दे देले करी की हो चा पी दे के एबे रेडी हबो ना जिबा पई बुलिबा को। हेलो क्या है ये चा पिउची रानी बाबरे। चाय पी रही है, कॉफी पी रही है। अबे चाय ए लाइट की धरियो लाइट खायो कना कने करूछ। चालुनी बोली समस्ते बोर हो जाउछंती। देखंतु टोटाली माने किछि नाही, टावर नाही, टोटाली इंटरनेट नाही, टोटाली मोबाइल पाई सब बोर हो गलेनी। ए में मोबाइल रे नेटवर्क नहीं सेंती अन्ने की कांथ बाड़ को अन्ने की बस कौन है मुंडा बाड़ौछ? नेट आसुनी लो माँ कौन करबी मुंड खाली पागल ହେଇଗଲାଣି ପାଗଳ ପାଗଳ मोबाइल भी ना मुंड खराब हो जाउची। मोबाइल नेट आसुनी बोली मु चिंता रे बस। टावर नहीं मोबाइल हम जाए हो मेकअप नहीं गले एबे बुलिबा को सब बाहरी गले समस्ते। से पुणी रिंग खोजिलानी दियो ताकू रिंग दियो और रिंग दियो। ए तमे दी जण कोन होचंती
ଆଁ? জীবন আসিগলা পড়াগলা সতরা রহিগলা কোন এই বাপিন কোন বে তুই বড় মুচেই দଉଛୁ हां मैं एई तू निजे ना कहतलु ना तो मम्मी की लुचेई दे गए मोर हेल्प कर लुचेई दे मते ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଦିଅ। मम्मी ଆମର ସବୁ ମୁଚେଇ ଦେଲା तो मुहटा ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ତୁ କିଏ ଏବେ ଆଁ? ଏବେ ବାହାରି ଗଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆସିଲୁ ଏବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭିଡ଼। ଆସ अभी क्या करेंगे सब पीछे हाँ पीछे पीछे और सबके हाथ यहाँ और ऐसे थोड़ा सा ठीक है ଏବେ ଫଟୋ ଉଠାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ରସୁଲଗଡ଼ ମେଢ଼ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ଅଟୋରେ ଯିବୁ।